Ampivalina trano to classique vavy no ianako aminao manaraka amin'ny fandarana bet 261 aty sabotsy ariva ity manasanao ihany koa anaraka amin'ny fandarantsika hatramin'ny farandray ny tenako. Mialoha ny idirantsika amin'ny valiny loto ny omaly ary dia tiako moa mampahafantatra antsika fa rehefa manantana tahaka izao ny farany volana dia efa akaiky izay ilay antsoina hoe loto du patrimoine fiara-miasan'ny bet 261 sy ny ministère serasera sy ny kolontsaina moa izy io tombon-drehetra azo amin'io moa dia atolotra ho fanatsarana sy ho fanarenana ny vakoka malagasy. Noho izany dia zava-dehibe ny fandraisanao anjara amin'io tsy ela intsony fa efa amin'ny talata ho avy izao ary izay loto du patrimoine izay tsetratsehatra tsy haritra ihany moa izay fa zao dia atolotra anao valiny loto antsika omaly tao amin'ny 10 millions 450 ary ny anomboako azy diany ny 12 14 21 ary ny 30 ny vala fitsanirana tao amin'ny combicana 535 kosa dia ny 4 5 8 10 ary ny 30 totona miandratsika amin'ity nuity dia ny 24 millions 822 900 ariary. Hitantsika ny mitapany fahatelo andray ary ny valiny fisarihana tamin'ity nuity fa zao aloha dia atolotranao ny sopapany azakazo valo amin'ny rapitso azadinoana ihany koa ary fa dimanche magnifique moa miaraka amin'ny bet 161 amin'ny rapitso alahady io totona mahery ny 2 milliards d'ariary be zao miandranao ako azataraiky ary so ianao no anisalay tsara vitany 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock le numéro dimanche magnifique tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao miandranao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao azadino mandray anjary dimanche magnifique bet 261 mahazo sambatrery Si les jockeys dans l'inconscient collectif appartiennent au monde du galop, ils existent aussi au trot, et dans une discipline particulière, le trot monté. Une discipline qui, si l'on devait la calquer sur l'athlétisme, pourrait être assimilée à de la marche sportive, sauf que l'athlète porte cette fois-ci un autre athlète sur son dos. Et ce poids justement sur le dos des chevaux doit être optimisé, profilé, de manière à respecter l'aérodynamique, car on parle ici de course de vitesse. Autrefois assis très droit, à 90 degrés par rapport au dos du cheval, les jockeys ont revu la répartition de leur poids sous l'impulsion d'un professionnel belge à l'aube des années 2000, Philippe Mascal. Rênes et étriers raccourcis, genoux avancés, mains positionnées très bas, à 20 ou 30 cm seulement de la tête du cheval, le jockey a délivré les chevaux avec sa position. Aujourd'hui, plus personne n'oserait imaginer gagner une course en montant d'une autre manière et certainement pas Mathieu Mottier, étrier d'or en titre, soit meilleur jockey de l'année 2020. Et d'ailleurs, tous les jockeys stars de la discipline l'ont bien compris, d'Éric Raffin à Johan Le Bourgeois, en passant par Alexandre Abrivard, jeune jockey d'une grande famille du trot. Les fesses en équilibre, les cuisses solides et la tête au plus près de l'encolure de son grand Billy, le professionnel s'est offert à 25 ans son premier prix de Cornulier, épreuve reine de la discipline dimanche 20 janvier 2019. Sur la piste noire de l'hippodrome de Vincennes, le cheval de la famille Abrivard s'est aussi offert le record de l'épreuve en signant une réduction kilométrique de 1,11,2. Mais si la monte fait clairement la différence sur la performance, le modèle du cheval n'y est pas non plus étranger. Grand, porteur, le ou la gagnante type de ce genre de tournoi se doit aussi d'avoir un gros moteur pour se propulser et foncer, et de bons poumons pour pouvoir tenir la distance. Ou plutôt les distances, car en plus des 2700 mètres du prix de Cornulier, le trotteur monté idéal doit passer le cap des 2850 mètres du prix du Calvados et savoir foncer sur les 2175 mètres du prix de l'Île-de-France pour espérer décrocher la triple couronne, la distinction ultime de la discipline. Un Graal difficile à décrocher, mais qui comporte quelques consolantes de prestige, à l'instar du prix du président de la République, pour ceux qui seraient rebutés par le froid de l'hiver, ou le Saint-Léger des trotteurs, pour ceux dont les aptitudes conviennent mieux à Caen qu'à Vincennes. Si l'on ajoute à cela les prix de Normandie, des élites ou des centaures, tous supports de groupe 1, le calendrier devient un peu mieux garni pour les spécialistes de la discipline. mahazo sambatrery ny konsatsika ho amin'ny rapitsoa dia taterana Paris Vincennes prix Cornulier arahantsika amin'ny 5 heures fahefany eto an-toerana course montée mirefy 740 metatra izy io corde à gauche ary 18 partants. Ny base tsika reto dia ny 16 Philippe Loquin, 17 kosa dia Éric Raffin. Belle chance tsika dia ny 8 moitié 11 Alexandre Abrivard ary ny 15 Andrian Lamy.
Otsika kosa dia ny 3 Mademoiselle Leveska, ny 9 kosa dia David Domaine, ny 7 Ricard. Dia laissé atsika eto dia ny 6 Calico, ny 14 kosa dia Damien Bonna, ny 2 Erickson. Favori atsika dia ny 17 Eric Raffin, ny 5 Wills ary ny 16 Philippe Loquin. Coup de cœur atsika eto dia ny 17 Eric Raffin. Ary ny quinte type atsika kosa dia ny 17, 16, 8, 5 ary ny 11. 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock, le numéro... Dimanche magnifique! Tombola lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 milliards ariary bezony andrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjara. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatrery. Sambatrery Inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao quinte 261 zareo. Milalao mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatra ny hiakatra isanandro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara. Quinte 261 ilay lalao ho an'ny enjana. Sambatrery sambatra izy sambatrery Mahazo sambatrery. Zay nisy papatsika amin'ny quinte plus ilay mety azahoana ny totona mahery 2 milliards d'ariary fa atolotranao kosa ary ny quinte atsika avy eto toerana dia tsy na izany fa ny quinte 261 nisy papavitrana no atolotranao. Kosa atsika amin'izany dia ho tanteranao Paris Vincennes trany Prix d'Espalion ary atsika amin'ny fitora sy fahatelony eto toerana course atelier mirefy 7 metatra moa izy io code à gauche ary type de piste atsika eto marche fer no 13 partant. Base tika dia ny 6 Eric Raffin, ny 13 kosa manaraka azy dia Mathieu Abivard. Belle chance tika dia ny 2 François Lecanu, 9 Philippe Loquin ary ny 10 Van der Breck. Otsatao tika kosa dia ny 11 Gabriel Gelomini, 12 Marie ary ny 13 Abivard. Dia laissé tika dia ny 11 Gabriel Gelomini, 7 Rochard ary ny 1 Jorne Coupe. Favori atsika kosa dia ny 4 Romain Desrieux, 6 Eric Raffin ary 3 François Lagadoc. Coup de cœur atsika dia ny 6 Eric Raffin. Ary ny quinte type atsika ho amin'ny rapide kosa dia ny 6, 4, 3, 8 ary ny 13. Eto amin'ny fotoana ny fanatanjahantena kosa atsika raha toa moa ianao ka mbola tsy maharaka izany atao hoe Sportybet izany mihitsy eto amin'ny Bet 261 dia ampahafantariko anao ary fa misy kilalao maro be azonao lalaovina ao anatin'izay toy izay ny basketball, ao ihany koa ny tennis maro tsy tambo isaina fa sombisombiny ihany moa no afaka atolotranao eto satria dia manapetratra ny fotoanantsika eto amin'ny fandaharana. Atolotranao ary ny sombisombiny izay nitsongaina tamin'izany aka ohatra roa amin'izany tsika ary ho lalaovina vola iray ariary. Boako azy dia Chelsea fandona amin'ny Luton etsika dia makany Chelsea. Faharoa kosa dia Cheltenham ifandona amin'ny Burnley eto kosika dia makany Cheltenham. Raha na fifampitongona raha nkoatsin'izy ireo dia mameno 2,40 ampitongona ilay vola iray ariary dia mahasoka amin'ny 24 000 ariary atokana tsy misy diso izy ireo. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatrery. Sambatrery sambatra izy sambatrery Mahazo sambatrery.
tonga ito amin'ilay tapamfatelo sady farany atsika tokolazokoravytetsina izay fa ny fisariana ny lotobet mangararatrano fisariantsika satria dia eo mba mifanaraha-maso ny police de jeu misy ihany koa mpanatrika eto amin'ny casino Fimaroli azonao atao ihany koa anefa fandrato ianao ka maniry te ahita izay fisariana izay dia azonao atao tsara ny tonga mivantana ety amin'ny casino Fimaroli Antaninarenina isanandro amin'ny 4 ora sasany tsy diso. Ny valin'ny fisariana atao amin'ny combi 1,450,000 dia ny 16, 5, 17 ary ny 37. Ny valin'ny fisariana atao amin'ny combi 435 kosa dia ny 6, 34, 20, 18 ary ny 32. Dia izay atoko lazovavy no azoko natolotra indray tamin'ity an'ity. Mankasitraka mankatelo anao nanaka ny fandarana hatramin'ny farany ady amin'ireka veloma mandravitafy ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.